سلف سلفنا وبنوا صالحا. والله الهل نيتنا في نيتهم وعملنا في عملهم واهلكنا في اهلكهم وقوتنا في قوتهم على هذه النية وكل نية الخير. صلاة الرسول سيدنا محمد بن عبد الله وابن ابي طالب والزهراء والحسن والحسين سائر اصحاب رسول الله اجمعين واهل بيته وذريته اتباعه. صلى الله عليه وسلم محمد بن علي والشيخ خلفاء بن سعيد وجميع سادتنا ومشايخنا ومعلمين وذوي الحقوق علينا. بسم الله الرحمن الرحيم. رسول حجنا يفرج قلوب المسلمين ليحتم لنا ولكم بحسن الخاتمة عند الموت بعد عمر طويل في طاعة الله ورسوله مع اللطف والعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صفوف الأول ندخل مع طه في صفوف الأولاد. اللهم بحرمة الحسين وأخيه وجده وأبيه وأمه وبنيه نجنا من الغم الذي نحن فيه يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. نسألك أن تحيي قلوبنا بنور معرفتك يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أعلى الورى رتبة وأرفع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير محيا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآفنا واشف كل موجع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وأصلح القلب واعف وانفع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واكفي المؤادي واصرفه واردع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد نهل في حسنك الممنع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الأرفع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك اجمع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم.
يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه الحمد لله الذي هدانا بأبد المختار من دعانا إليه بإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا صلى عليك الله بارك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا هادي المودة هيج الأشجانا والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى والها النشوانا أين المحبون الذين عليهم بذلوا النفوس مع النفائس هانا لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به داشوا وأذهب رانا بدت الأرواح تزداد اللقاء وتهن تسأل ربها رضوانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله طالما أشكو غرامي يا نور الوجود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود وأنادي يا تهامي يا مديات هامي يا معدن الجود وأنادي يا تهامي يا معدن الجود يأتي أقصى مرامي يا سلامي يا زكي الجود يا طراز الكون إني عاشق مصطفى مغرم والمدح فني يا بدر التمام
قلبي داب يا إمام الأتقياء إن قلبي داب طالما أشكو غرامي يا نور الوجود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود وأنادي يا قيامي يا معدن الجود وأنادي يا قيامي يا معدن الجود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود وأنادي يا قيامي يا معدن الجود وأنادي يا قيامي يا معدن الجود اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه نبعنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا صلى الله عليه استمسك بالعروة الوثقى ومعتصما بهدي الله من أنشاه صلى الله عليه واستشعرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان بين التراب وبين ماء فاستفيق من غفلة أنذى وكن يقضانا وانظر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم بالوزيرة بأصحاب الوجود كرم لنا يرجقي وقبول السؤال الله لا إله محمد رسول الله لا إله إلا الله المقدم ولي الله هذا وقد نشر الإله نعوته في الكتب بينها لنا تبيانا أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا وجاءكم رسولنا لتؤمنن ولتنصرون وتصبحون أعوانا
قد بشروا أقوامهم بالمصطفى عادم بذلك رتبة ومكانا وهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قط لا أتوانا ولواء حمد الله جل بيدي ولا أولا آتي أنا الجنانا وأكرم الخلق على الله أنا فلقد هباك الله منه حنانا ولسوف يعطيك فترضى جل من معت تباصر عن عطاء نهانا بالله كرر ذكر وصف محمد كيما تزيح عن القلوب الرانا من والد المختار عبد الله بن عبد للمطلب رأى البرهانا قد كان يمر نور طه وجهه وسرى إلى الإبن المسون عيانا صلى الله عليه وهو ابن هاشم الكريم الشهم بن عبد مناف ابن قصي كان صلى الله عليه والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى عزيز بذلك صلى الله عليه بالدهر من في بطنه واستبشرت ودنا المغاد فأطرئت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع هانا وقبيل فجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب تشفع فعليك الله صلى ما بعد النور وشعب المصطفى جماعة يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الله يا الله
صلى الله عليه وسلم واسقنا يا رب يدنا حمد الزهرة وآله والصحابة مسنا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك نزلتم في مجالسنا فزادت بكم شرفا تضاعف بالنزول ألا يا مرحبا أهلا وسهلا بكم يا محب طه والبتول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli وسدد لساني واحدي قلبي بجاه سيدنا محمد وآله. Alhamdulillah kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat afiyah, nikmat bisa berkumpul bersama-sama untuk mencari ridha dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat bisa berkumpul bersama-sama untuk memuji baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat untuk bersama-sama membaca Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nikmat yang diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan selalu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nikmat yang diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan selalu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan berkah Maulid, dengan kita hadir di Maulid ini, mudah-mudahan kita semuanya dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan umur kita dijadikan umur yang berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan umur kita dijadikan wasilah perantara untuk kita bisa mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah kita berkumpul bersama-sama di tempat yang insyaallah diturunkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengenang salah seorang zurriyatu Rasulillah, anak cucu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang yang agung yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita nanti di hari kiamat bisa dibangkitkan bersama beliau di bawah bendera Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, di bawah bendera baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Ketika kita hadir perayaan seperti malam hari ini, harus kita mengetahui bahwasanya hadirnya kita adalah sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan pernah ditakdirkan oleh Allah untuk hadir seperti majelis malam hari ini kecuali Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk kita kebaikan, kecuali Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan kita nanti di hari kiamat bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita ditakdirkan oleh Allah tidak semata-mata hanya kita hadir di tempat yang insya Allah diturunkan rahmat oleh Allah, tapi kita hadir insya Allah menjadi sebab nanti di hari kiamat kita dikumpulkan bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Perlu diketahui bahwasanya kita hadir acara haul, harus kita tahu bahwasanya ketika ada peringatan haul, kita hadir, kita harus meneladani apa yang disebutkan dari manakib-manakib, dari sirah-sirah perjalanan orang yang kita hauli. Jangan sampai kita hadir di acara seperti malam hari ini, ketika kita pulang tidak ada yang kita dapatkan. Kita tidak bisa mencontoh orang yang kita hauli, kita tidak bisa mencontoh orang yang kita teladani. Dan mudah-mudahan dengan barokah hadirnya kita di majelis malam hari ini, mudah-mudahan kita bisa meneladani orang yang kita hauli pada malam hari ini. Amin, Allahumma amin. Al-Faqih Al-Muqaddam, orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau disebutkan di kitab Al-Mawahibul Quddusiyah. Di situ disebutkan bahwasanya Al-Faqih Al-Muqaddam setiap harinya bersedekah dengan kurma setiap harinya sampai 600 atau 500 ribu ritil, atau kalau sekarang itu sekitar 400-500 kilo setiap harinya. Itu Al-Faqih Al-Muqaddam. Ketika Al-Faqih Al-Muqaddam mengatakan ini semua bukan milikku, akan tetapi ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang harus aku kembalikan kepada mereka. Ini belum termasuk sedekah untuk keluarganya, belum termasuk sedekah untuk para murid-muridnya, belum termasuk sedekah untuk keluarga-keluarganya, untuk handa taulannya, belum termasuk untuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Al-Faqih Al-Muqaddam selalu meniru kakeknya yang bernama Al-Imam Ali Zainal Abidin. Kita tahu bahwasanya Al-Imam Ali Zainal Abidin sebelumnya Al-Imam Al-Husain memiliki manhaj sendiri, Al-Imam Al-Hasan memiliki manhaj sendiri, memiliki cara untuk menyebarkan agama Islam. Akan tetapi ketika sampai kepada Al-Imam Ali Zainal Abidin, beliau memilih untuk menyebarkan agama Islam dengan at-tawadhu wal wara' dan bersedekah, memperbanyak sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan oleh para ulama bahwasanya Al-Faqih Al-Muqaddam mewarisi keadaan kakeknya yang bernama Al-Imam Ali Zainal Abidin. Bahkan Al-Faqih Al-Muqaddam hampir setiap malam ini beber sama bahasa Indonesia ya, ngapura rumah ini campur ya, itu tak nyaman mereka. Jadi Al-Faqih Al-Muqaddam ini ya memiliki hal atau kedudukan seperti kakeknya Al-Imam Ali Zainal Abidin. Beliau ini pun malam kalau kita hadir acara haul benar hadir malam. Bukan hanya kita hadir semata-mata untuk hadir saja, tapi contoh apa yang bisa kita teladani. Beliau setiap harinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tak lepas mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari menambah ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita hadir acara seperti malam hari ini sepenting hadir oleh berkat, tidak. Yang penting kita hadir dapat makan, tidak. Akan tetapi kita hadir usahakan bisa meneladani walaupun sedikit dari cerita-cerita beliau, walaupun sedikit dari ibadah-ibadah beliau, walaupun sedikit dari jalan-jalan yang mereka tempuh untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, sebagaimana disebutkan, beliau ini pernah suatu waktu, sebagai ini Al-Faqih Al-Muqaddam ini karom, mereka ini sangat-sangat dermawan. Jadi setiap hari mau ketemu bikan jakan-jana selalu bertanya, ada yang bermimpi tadi malam? Apa yang kalian mimpikan tadi malam? Mun beda orang, oh iya saya bermimpi ini dan ini. Kalau dia bahagia, beri hadiah sama Al-Faqih Al-Muqaddam. Ada satu orang alecek ke Al-Faqih Al-Muqaddam, berbohong kepada Al-Faqih Al-Muqaddam. Seraya dia berkata, aku tadi malam bermimpi para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala berkumpul. Ada fulan, ada fulan, ada fulan. Kemudian ada suara mengatakan, Ainal Faqih Al-Muqaddam? Mana Faqih Al-Muqaddam? Kemudian orang-orang menjawab, Al-Faqih Al-Muqaddam sibuk dengan tanaman kurmanya. Katanya Al-Faqih Al-Muqaddam, apakah kamu bermimpi hal itu?
Iya, aku tadi malam, padahal orang ini berbohong kepada Al-Faqih Al-Muqaddam. Iya, aku tadi malam bermimpi seperti itu. Kemudian Al-Faqih Al-Muqaddam langsung berkata, Ikhtarakan nahl, semua pohon-pohon kurma yang aku miliki telah terbakar. Karena apa? Karena semuanya itu menjauhkan aku dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga aku tidak diakui sebagai walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya orang ini memandang saya, mungkin ini lecet Faqih Al-Muqaddam, tak mungkin terbakar. Akhirnya ketika dilihat, ternyata 300 pohon kurma yang dimiliki oleh Al-Faqih Al-Muqaddam semuanya terbakar. Ketika itu orang tersebut berkata kepada Al-Faqih Al-Muqaddam, wahai Al-Faqih Al-Muqaddam, sesungguhnya aku tadi malam berbohong kepada engkau. Katanya Al-Faqih Al-Muqaddam, aku tidak pernah mau menyimpan sesuatu yang membuatku lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana para wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ini tak usah jauh, tak noroe sholatnya Al-Imam Ali Zainal Abidin 1000 rakaat. Jauh-jauh lecek muntakar abajeng 1000 rakaat. Sangat bohong kalau kita mengatakan saya sholat 1000 rakaat. Lecek. Paling satu malam itu pun paling 30. Gak mungkin 1000 rakaat, lecek. Paling malam pertama 30 rakaat, malam kedua mungkin lebih semangat nyampe 40 rakaat, tapi malam ketiga mulai lempo, ngurangi jadi 20 rakaat. Terus setiap harinya berkurang, akhirnya kadang sampai sholat 5 waktunya ditinggalkan. Kan percuma. Orang yang mengatakan saya mau mujahadah, kita tidak usah terlalu muluk-muluk, tidak usah terlalu berpikiran ke depan takar saya rakaat abojong, tidak usah. Yang penting kita bermujahadah, kita menjaga ketika makan dengan menggunakan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, minum dengan duduk, makan selalu kita jaga dengan tangan kanan, menggunakan pakaian baju dengan tangan kanan. Kita usahakan dengan tangan kanan dan melepasnya dengan tangan kiri. Itu ittiba kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti ini sudah kita katakan namanya mujahadah. Jadi mujahadah ini tak harus kita sholat 1000 rakaat, tidak. Sedekah 10 juta, tidak. Yang penting kita melakukan hal yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sudah mujahadah untuk diri kita. Tentu tak usah lem-lem tak kelapa jam 1000 rakaat, tak usah. Yang penting kita melakukan hal yang ringan tapi bisa menjadi sebab kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita mujahadah, saya niat mujahadah mulai malam hari ini saya kanan ngakan nasi, saya katir neduk kerupuk. Makannya kerupuk pakai tangan kiri. Jarang ada orang yang perhatian makan kanan ditaruh sabuk buruk kakan kerupuk. Nah, enggak, saya tak nemu bekto boleh kakak nak kerupuk buruk. Tidak. Akan tetapi kita mulai mujahadah itu dari hal-hal yang remeh. Walaupun hal itu mungkin kita anggap siapa mau perak mulai hal-hal dari tangan kanan. Mungkin kita menganggapnya remeh. Tapi suatu waktu ketika kita istiqamah pasti akan dicoba oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bada bektona palopah di pangeran. Sama Allah Subhanahu wa ta'ala dilupakan kita. Ada waktunya seperti itu. Nah, ketika kita tetap berusaha untuk istiqamah, itu berarti kita selalu menjaga untuk mujahadah berada di jalan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya mulai mujahadah dari segini gitu. Tak usah berpikiran kepada yang terlalu luas, tidak. Yang penting kita menjaga akan hal-hal yang disunnahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu sudah. Contoh mujahadah yang paling ringan, kita mulai dari makan dan minum dengan tangan kanan. Kemudian duduk ketika minum. Kemudian ketika makan ya, saya kanan nekuk sinduk, saya kacir karupuk. Ketika mari sabek genduk kalak karupuk. Nah, buruk akan ngangkui tangan kanan. Jangan sampai menggunakan tangan kiri. Itu bentuk mujahadah. Hal ini sudah bisa menjadikan kita al-iktida wal-ihtida bi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini kan kadang kita ngaku berak ngaku nah. Kadang berak ngaku melolo. Saya ini cinta kepada baginda Nabi, tapi tak bojong. Saya ini cinta kepada Rasulullah, tapi ketika puasa
berok sing ngocola rokok nah. Saya ini sayang kepada baginda Nabi. Saya ingin nanti di hari kiamat dipanggil nama saya oleh Rasulullah untuk dituntun masuk ke dalam surga. Tapi mon anakna tak abojeng sopu etina. Apakah ini yang dinamakan cinta kepada baginda Nabi? Memang benar ada hadis mengatakan almar'u ma'aman ahab. Orang yang cinta atau seorang pecinta akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintai. Memang benar. Tapi Imam Sya'rawi menyebutkan makna dari hadis tersebut. Beliau berkata, yang dimaksud ongku ini cinta kepada baginda Nabi. Apa katanya Imam Sya'rawi? Beliau berkata, al-iqtida wal ihtida bi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti jalannya Rasulullah, ikuti jalannya Habibuna Muhammad. Jangan hanya kita berkata di lisan kita, aku cinta kepada Rasulullah, tapi sholat kita tidak pernah kita lakukan. Sholat kita tidak pernah kita jaga. Hanya lisan kita mengaku cinta kepada Rasulullah, tapi pengamalannya nol, tidak ada. Tidak ada tanda bahwasanya kita cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Percuma ya, percuma kalau kita mengaku saya cinta kepada Rasulullah, tapi pengamalannya tidak ada. Pakun ecang reka neraka. Cok deng menteng, cok man manyaman. Saya umatnya Rasulullah, saya umatnya baginda Nabi, saya pasti diselamatkan. Harus tahu siapa umatnya Rasulullah yang diselamatkan. Cok man manyaman. Ulana tak bojong. Deki pas budak saya mengak, bok nak bojong sambil. Man syahtina lah, nangkum. Karena itu lo bolog ya lah. Tin banyak tong deki mau temu dengan akhirat. Banyak orang seperti ini. Ketika diingatkan untuk sholat, dia main tensi. Tina gampang lah. Mau temu pagi. Allah Ria Ar-Rahman Ar-Rahim. Maha pengasih dan maha penyayang. Orang ini lupa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala syadidul iqab. Ketika memberikan hukuman sangat-sangat berat. Lepai perak sekala Ar-Rahman Ar-Rahim. Jangan manyaman. Bahkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam makanya ini apa jeng ya, sholat itu penting. Saya ingat sampai tak apa jeng. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diundang untuk Isra wal Mi'raj untuk mendapatkan yang namanya sholat. Kalau seandainya mana ini sholat itu tidak sangat-sangat penting, pasti Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan kewajiban sholat kepada malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril akan menyampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi ketika kewajiban sholat akan diperintahkan oleh Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala langsung mengundang baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk naik ke Sidratul Muntaha untuk mendapatkan kewajiban sholat. Maka najak deng menteng. Memang benar almar'u ma'aman ahab. Tapi cek perak setong hadis seiapa lagi. Cek perak almar'u, oh sepenting saya cinta beb, cinta si beremah gelu saya masuk ke surga. Cek yang nang matan nah. Cinta toroe kalaben dengan apa yang harus kita lakukan untuk menggapai cinta tersebut. Ada perian berak dua muntah ke surga karena pele sudah. Saya pengen masuk surga. Ya bojong. Puasa. Cintai para ulama, cintai para habaib. Sayangi anak cucu baginda Nabi. Paungkuan-ongku cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakukan hal-hal yang bisa membawa kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya takut masuk ke neraka. Jauhi apa-apa yang bisa mengundang murka dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kita aja malon. Cuma di dalam omongan saja kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kalian ini takut ke pangeran apa enggak? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala apa tidak? Takut? Takut ya? Takut ke kapi nih? Macam-macam, jangan bengal-bengal. Mereka keluar, buru keluar pas ketebut di malaikat Israel. Ya, mengana tak ada orang ini semua manusia. Siapa apa yang mau tanya lagi? Takut ke pangeran, takut saya ke Allah Taala. Tapi menserbuk tak bojong. Banyak apa tidak? Banyak orang seperti ini. Bohong dia mengatakan takut kepada Allah Subhanahu wa taala,
takut kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala, takut akan siksa-siksa Allah Subhanahu wa taala. Sangat bohong orang yang mengatakan seperti itu. Akan tetapi tetap dia melakukan maksiat, akan tetapi tetap dia melaksanakan hal-hal yang mengundang murka dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dengan kita hadir di malam hari ini, mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita ketika kita pulang, mudah-mudahan kita semuanya bisa al-iqtida, mengikuti jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita ketika pulang bisa mengambil pelajaran dari Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Mudah-mudahan dengan berkahnya Al-Faqih Al-Muqaddam, mudah-mudahan umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan umur kita dijadikan umur yang barakah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ketika ajal kita dijemput, mudah-mudahan kita semuanya bisa wafat dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita bisa wafat dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita bisa wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Hadza ma lazima minni wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Sadatina al-Alawiyin al-Afadil wa min muqaddamihim wa nahussu bidzikri Sayyidi wa Syaikhi wa Ustadhi Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Hindwan, dan seluruh para habaib yang saya ta'zimi, yang tidak bisa Al-Fakir sebut satu persatu, para jamaah hadirin hadirat yang hadir pada malam hari ini pada acara haul Al-Faqih Al-Muqaddam Al-Imam Muhammad bin Ali Ba'alawi, dan juga haul Al-Habib Murtadha bin Muhsin Al-Hindwan. Semoga kita semua yang hadir pada malam hari ini diberi oleh Allah Subhanahu wa taala limpahan berkah beliau-beliau, amin Allahumma. Pulang dari majelis ini membawa sangu nyambili oleh sebisa SMP sampai nang akhirat, sampai hari kiamat, amin Allahumma. Cepon Habib Taufik kelak para hadirin, cinta itu penting, cinta. Tapi cinta kalau nggak ada bukti, cinta monyet. Iya. Cintanya ada, sisa monyetnya saja. Cinta mencepon reng madhur, cinta dia mau tak ada bukti na amet tak langkong, tak nama bahasa boleh nih. Sokong boleh bahasa sepantes pun karung aku cinta tok tak ada bukti na juanya mana cinta tai. Amet, tak ada bahasa lagi sudah, itu bahasa yang paling bagus. Cinta itu memang butuh bukti. Sampean hadir, cinta kanjeng Nabi Muhammad, cinta sama Al-Faqih Al-Muqaddam, matur oleh barokah, amin. Cinta min syurutil murafaqah al-muwafaqah. Kita akan hadir oleh barokah kan ya. Ingin Pak ingin dapat barokah, ingin dikumpulkan nanti pada hari kiamat, ingin selamat di dunia sampai akhirat, kan itu ya. Cara paling bagus kalau sampai itu pengen pasti dapat barokahnya satu. Dan kamu kalau ngerjakan satu hal ini pasti kamu akan dikumpulkan sama dia. Min syurut ini apa? Sesuatu yang harus dikerjakan kalau sholatnya pengen sah, mohon fajar. Sesuatu yang harus dikerjakan kalau puasanya pengen sah, kalau puasa. Cintamu pengen betul-betul membuahkan berkah yang bisa kamu petik sampai di akhirat, satu. Kamu pasti bersama dia, syaratnya satu, apa? Min syurutil murafaqah al-muwafaqah. Kalau kamu ingin kumpul sama mereka, syaratnya al-muwafaqah, kudu neroh, kudu pada, harus meneladani. Makanya kanjeng Nabi itu ketika diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Fattabi'uni, bukan fabtaduni atau fahtaduni. Ketika Allah itu menceritakan nabi-nabi yang lain ke kanjeng Nabi Muhammad, ya Muhammad, Nabi itu begini, ceritanya Musa itu begini. Terakhir Allah ngomong, fabihudahum iqtadih. Tapi kalau ngikuti kanjeng Nabi, ittiba,
pengaplikasian peneladanan. Banyak tiba itu penting, niru itu meneladani nero nih ya. Penting, efek raja syarat, makanya sampai jadi syarat. Kalau sampai pengen kumpul sama aulia, muwafaqah harus niru. Pada apa yang hidup di pada diri kita, seperti kisahnya Fagil Muqaddam amil di Monring situ Bondo Niro Fagil Muqaddam benar sudah kok 400 kilo kurma tak kira tak potongan apa boleh PPKM ya melarat lockdown corona ini Masya Allah. Di Pasuruan itu para hadirin, ibu-ibu itu setiap pagi benar nyambi jangan apa merogi, orang merogi sampai tahu jangan apa bahasa Indonesia, jangan kelor. Setiap pagi ibu-ibu tuh banyak yang bawa jangan kelor, bu oleh tekan di oleh dia masukkan kelor bu anu ngalah itu ngajulur wah banyak pinggir jalannya. Ula keluar dari bungkuan saya keluar dari rumah saya lihat pohon-pohon kelor di tengah jalan roh korceng gapi jual saudaraku 400 kilo kurma nggak bisa. Masya Allah berat, memang meniru itu berat. Orang tuh pengen dapat magom yang tinggi itu berat para hadirin berat. Waman aradal ma'ali fabil badli la yubali. Sayyidil Habib Umar pernah ngomong, kamu kalau pengen derajat yang tinggi maka kepada pengorbanan jangan dihitung pengorbanannya. Terus barokah, terus kumpul Fagil Muqaddam sampai di surga, amin. Pengen apa enggak? Amin. Amin Allahumma amin. Le buktikan. Ayo wes walaupun tidak kuat berapa kilo tadi? 400 kilo. Berapa kilo? Kalau tidak buat 10 kilo, 5 kilo. Tidak kuat 5 kilo, 3 kilo. Setiap hari sudah kok beras sekilo. Sanggup apa tak sanggup sampai? Sanggup apa tak sanggup? Luria beda cinta monyet, ada cinta negara monyet tak sampai ya. Berat para hadirinnya, tapi memang seperti itu. Cinta itu butuh bukti para hadirin. Sampai mon mantan anyar Habib Taufik ini mantan anyar kan nih, mantan anyar para hadirin. Lo dulu sampai jomblo neng dah usah ikut jomblo, sampai jomblo wes kerumuk dengarkan saja. Itu jangan ikut membayangkan. Saya tanya sama bapak-bapak yang sudah menikah itu, Pak jawab Pak ya, saya mau tanya sampai mantan anyar Pak dung Pak tengah malam lesuh saya bini adulit melak apa tak melak? Saya nggak tanya sama Santi Bapak melak apa tak melak sampai enggak? Benigun karo melak Pak nih. Baik istri pertama atau istri kedua? Ini cinta Allah tengah malam walaupun sampai capek pulang dari kerja saya bini ngosar mas lagi aing juga sama mantan anyar ini betul Muhammad cinta mulai setua cuci mulai setua sabit serok saya bini yang istrinya sudah aduh amet keriput, yang istrinya tidak glowing itu kalau coba tak betul nabo tengah malam minta aing mas ngelaki bir apa mua nggak jengkong ngalem Muhammad. Cintanya sudah bukan berkurang, bukan tidak ada cintanya naik turun. Kalau sampai cinta Masya Allah, istrinya orang Pasuruan misalkan, saya laki orang situ Bondo, saya bini tepak mulai pada Pasuruan, ada acara keluarga pulang ke Pasuruan, oleh dua nelfon, bang kapan datang? Mangkat lek setia lek, langsung nulis status di WA OTW cus. Oh saya Muhammad. Lu itu udah hanya mantan anyar, walaupun beda orang misalnya akabin boleh, akabin dua misalnya, seperti itu cinta. Lu sekarang mana bukti cinta kita? Fagil Muqaddam ceritanya tadi seperti itu, Masya Allah. Itu berat mungkin ya, urusan sedekah ini berat. Fagil Muqaddam itu juga punya keistiqomahan, wirid sabenare setiap hari baca la ilaha illallah 10.000. Kuat pada kuat sampai 10.000 la ilaha illallah.
Allah 10.000, ada yang ngomong 100.000 setiap hari. La ilaha illallah 100.000, Allah 100.000. Tasbih subhanallah bihamdi subhanallah 100.000. Anaknya itu dulu, beliau ini punya anak Alwi Al-Hujur. Al-Imam Alwi Al-Hujur ini ngalem orangnya, katanya ngalem. Istrinya Faqih Al-Muqaddam ini Hubabah Zainab, Ummul Fuqara Hubabah Zainab kalau tidak salah. Suatu ketika Faqih Al-Muqaddam ini setiap malam uzlah naik ke Jabal Nu'air. Di Hadramaut itu di Tarim itu ada Jabal Nu'air namanya, tempat uzlahnya Al-Faqih Al-Muqaddam, tempat wiritan itu. Setiap kali Faqih Al-Muqaddam naik ke gunung itu, ketika sudah mulai baca la ilaha illallah, seluruh alam ikut baca. Saya beto, saya daun, saya aing, saya ria, kabin orang baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Anaknya ini suatu ketika tak tidur, malam hari tak tidur. Ketika Faqih Al-Muqaddam ini keluar dari rumahnya, nolak bunte budi, mau kemana abah ini? Jalan sampai ke gunung. Subhanallah, abahnya gitu ketika wiritan, Al-Imam Alwi Al-Hujur nih nyongok dari jauh. Ketika abahnya baca la ilaha illallah, seluruh alam ikut membaca, langsung pingsan. Anaknya itu langsung pingsan. Ketika Faqih Al-Muqaddam hampir subuh pulang, nemu anaknya, ngapa ada di Alwi sambil mulai. Pas Senin Tompon, teguh dia, jangan sampai kalau saya keluar malam, jangan sampai anak ini ikut, bahaya. Jadi Imam Faqih Al-Muqaddam ya, mau orang makan lain, jangan sampai norok tangan anak keluar malam, bahaya. Tak kok temu mau enter ke ngoda. Salah Muhammad. Bahaya. Makanya HP itu mau andik sengon, sengon ini kan sengoda gitu. HP itu harus dua punya sampean, yang satu untuk yang muda, yang satu untuk yang tua ya. Masalah kasih tahu, jangan sampai ikut. Itu Faqih Al-Muqaddam wiritannya. Kalau sampai tidak kuat 10.000, 1.000 setiap hari, kuat apa enggak? Uzrah tapi ya, niru harus sempurna, jangan ngalah setengah. Pas diri tengah bicur ngoncur aja kasar la ilaha illallah. Ngeding maunya akhirnya yang bunyi itu bukan bunyinya alam sampai tengah malam akhirnya tak bisa nyabar apa itu maaf saat biritan yang bidung tedungan tak ngalah wudhu, tak ngadep kiblat, tak duduk yang kena, tiru yang sempurna. Kanjeng Nabi ini para hadirin ya, Kanjeng Nabi Allahumma shalli ala Muhammad. Kanjeng Nabi itu para hadirin, Habib Ali Habsyi itu pernah ngomong, Kanjeng Nabi ini orang yang paling gampang kalau sampai pingin mimpi Kanjeng Nabi. Katanya Habib Ali Habsyi, Kanjeng Nabi ini paling gampang sampai mimpi Kanjeng Nabi. Ada yang pernah mimpi Kanjeng Nabi? Wah, racok mimpi Kanjeng Nabi, be. Tedung tengah malam itu maaf saat, mimpi tabung pate, mimpi kokor dari gunung. Lu tiru amalannya Kanjeng Nabi, ngajarkan Kanjeng Nabi apa? Habib Ali Habsyi itu ngomong, ada 3. Kalau sampean pingin mimpi Kanjeng Nabi, ru'yatuhu katanya Habib Ali Habsyi, ru'yatuhu ma taji balas katanya. Mimpi Kanjeng Nabi itu tidak datang gratis. Apa syaratnya? Disebutkan oleh Habib Ali Habsyi, ru'yatuhu sallallahu alaihi wasallam tahtaj ila kathrati dzikrih. Yang pertama, harus sering ingat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya amet, barokah itu pasti dapat para hadirin, barokah itu pasti dapat. Cuman orang yang akan berkumpul dengan beliau-beliau itu adalah orang-orang dekat. Siapa orang-orang dekat itu? Kanjeng Nabi ngomong, akrabukum minni majlisan yaumal qiyamah aktsarukum minni alayya sholatan. Orang yang paling dekat kumpul dengan orang istimewa itu orang yang paling banyak ingat sama mereka, meniru mereka dan lain semacamnya. Mun sampean pun ingat kebagian bodam tepak hol setahun sekali. Katanya Habib siapa? Yang pertama, perbanyak zikr, perbanyak ingat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang nomor 2, fa'akfir apa katanya Habib Habsyi? Yang nomor 2, takhayyal dzatuhu syarif. Yang banyak sampean tuh membayangkan seperti apa Kanjeng Nabi itu cepat. Sampean tuh pasti yang akan dibawa di dalam mimpi itu apa yang dipikirkan oleh sampean terakhir kali sedurung tedung. Oke. Semakin ini ke zaman corona lagi, sedurung tedung nyongok status. Aduh, pemakaman Covid pakai APD tekote. Bodoh boleh mate boleh. Kita kira jauh mimpi sampean, mimpi coba, mimpi jerengkong, mimpi absaab dan semacamnya itu sudah. Tidak bakal jauh. Coba sampai sebelum tidur lihat fotonya Habib Umar, fotonya Madinah, fotonya Mekah, orang-orang soleh, mimpinya bagus. Tedung lah tadi wudhu.
Yang dipikirkan, aduh, mikir kok lagu minggu ada kok nyaur otak ya misalnya. Tak ada pak minggu ada malam nih, kan mempes sampai sini nyaur otak, senagi otak nih kan. Enggak temu jurempong, enggak temu cokol, enggak temu Israel dan lain semacam. Takhayal gatuhu, perbanyak sampai memikirkan, membayangkan. Coba bayangkan sampai itu duduk di bawah kubbatil hadra. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Gitu. Yang nomor 3 apa katanya Habib Habsyi? Fakathratus shalah alaih, perbanyak sholawat. Seperti itu para hadirin. 3. Makanya Kanjeng Nabi itu paling gampang untuk dimimpi katanya Habib Habsyi. 3 syaratnya tadi 3. Orang-orang sholat seperti itu juga. Syaratnya sampai pengen oleh barokah banyak, muwafaqah, ditiru. Makan katanya Habib Taufik tadi, makan, masya Allah. Orang sholat itu makan pakai 3 jari. Sampai makan pakai berapa jari? 5. Memperlobi biar jari saya lemak, boleh 10 jari gitu. Apa boleh masjid biasanya malam Jumat serakalan itu Maria Nabi berdetompengan ya. Aduh beb makan 3 jari tak melo beb, tetangga bulung bulu kita ngompak ngompan ki segurli tetangga bulung banyak misalnya. Tiru walaupun sedikit tidak apa, tiru para hadirin, tiru, meniru mereka tidak bakal rugi. Makanya Habib Habsyi ngomong dalam salah satu syairnya, bahit man gad ra'ahum aw ra'a man ra'ahum aw ta'allaq bihim dayim wala zamfinahum. Orang itu ketemu sama orang soleh atau mobil orang soleh, untung orang ini kamu pernah nyengok orang soleh ini kan untung. Atau tidak pernah melihat, tapi dia pernah melihat orang yang pernah nututi orang soleh itu beruntung. Atau nototen tak pernah, ngetelak langsung tak pernah. Kita tidak pernah melihat langsung Fagil Muqaddam, tapi kita nututi pewaris-pewarisnya yang ada sampai sekarang. Untung kita itu. Atau kita tidak tahu siapa saja pewarisnya Fagil Muqaddam, tidak temu orangnya, tidak nututi orangnya. Au ta'allaq bihim, katanya Habib siapa? Ta'allaq bihim. Kalau ente ingin dapat keberkahan, ta'allaq, cinta. Tanamkan cinta yang sungguh-sungguh sama mereka. Tanamkan cinta yang betul-betul sama mereka. Ta'alluq. Ada kata-kata itu para hadirin hadirat ya, ada mahabbah, ada ta'alluq. Katanya ahli nahu, katanya ahli bahasa itu beda, maknanya beda. Sama-sama cinta artinya tapi beda. Ta'alluq ini apa ya? Cinta mati ta'alluq ini. Ingat mantan anyar gelek cinta mati itu para hadirin. Seperti itu contohnya. Au ta'allaq bihim dayib selamanya. Wala zamfinahum, dan ikuti jejak langkahnya mereka. Itu katanya Habib Habsyi. Fa'innahum qawm yarda rabbuna min ridhahum. Karena apa? Beruntung mereka itu kalau kita ta'alluq cinta sama mereka itu beruntung. Kenapa? Allah akan ridho kalau mereka itu ridho kepada kita. Mereka senang sama kita, mereka senang sama kita, maka kita akan dapat ridhonya Allah juga. Minallahumma amin. Tiru ya, tiru. Cinta itu harus meniru. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaik. Anta kama athnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radit, walakal hamdu ba'da ridha. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد من يومنا هذا إلى يوم الدين اللهم اجعل وأوصل وبلغ وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما قلنا من لا إله إلا الله وما سبحنا الله وما استغفرنا الله وما قلنا من يا الله يا الله يا الله وما صلينا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك منا هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدم عنه لذلك إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفينا
وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، ثم إلى أرواح أهل كل والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح أئمة المجتهدين ومقلدهم في الدين من الفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين، ثم إلى أرواح أولياء الكون أجمعين، خصوصا بقي مقدم محمد بن علي بن موصول وفوق، ثم إلى مقدم الحمد لله الشكر، ثم إلى أرواح آخر الوجود هل يردون بقي بن سالم، ثم إلى أرواح الحبيب عبد الله بن حداد، ثم إلى أرواح المهاجر عبد الرحمن، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا أنت أعلم بأسمائهم، وخصوصا إلى أرواح الحبيب محسن بن علي الهندوان، إلى أرواح الحبيب حيدر بن محسن بن علي الهندوان، ثم إلى أرواح الحبيب مرتضى بن محسن الهندي بن علي الهندوان، ثم إلى أرواح آبائنا وخصوصا إلى الجميع المرحوم والمرحومات من عائلة صاحب الحاجة أنت أعلم بأسمائهم، آبائنا وأمهاتنا أنت أعلم بأسمائهم، أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم، اللهم اجعله فداء لهم من النار وفكاكا لهم من النار وحجابا لهم من النار ونجاة لهم من النار وشراء لهم من النار، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران، ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، اللهم تقبل جميع حسناتهم وتجاوز عن سيئاتهم، اللهم تقبل جميع حسناتهم وتجاوز عن سيئاتهم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، بسر الفاتحة. وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فكرنا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله، يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا، أنت لنا يا دخرنا في هذه الدنيا وفي أصلح لنا الأعوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا، واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب، أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا، واربط به في كل حال حبلنا وهبال من ودى ومن والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا، والحاضرين وسائيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا، ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا، وانصر بنا سنة طه في بقاء الأرض واكمع كل من وانظر إلينا واسكنا كأس الهنا واشف وعاف عاجلا مرضانا، واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا يا رب، واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رب، واجمعنا وأحبابا لنا يا رب، واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا، بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أوصانا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين، الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين، آمين.